Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ito na ang cement ko, Century Big Cemento. Gawa ng Pilipino sa standard sa'y pasado. Century Big Cemento para sa Pilipino. Century Big Cement, sementodo para sa Pilipino. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos, Mati, Caguay, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabunta ka to, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko. This time check is brought to you by San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.